Berikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Matius 9 ayat 37 hingga 38. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, tuaian sungguh banyak, tetapi penuaiannya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuaian. Amin. Choir Emmanuel dan orkestra Nisi akan menyampaikan lagu pujian dan seterusnya. Pastor Kanang akan menyampaikan khotbah yang Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika orang Israel sampai di padang Gunung Sinai dalam perjalanan keluar mereka dari Mesir, Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai. Dalam Keluaran bab 20 hingga 23, Tuhan memberikan 10 hukum dan ketetapan yang harus diikuti oleh umatnya. Selepas Tuhan selesai menyampaikan firman-Nya tentang hukum dan ketetapan, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk tidak menyembah berhala dan untuk merayakan 3 perayaan kebangsaan apabila mereka memasuki tanah Kanaan. 3 perayaan kebangsaan yang harus dipatuhi ialah perayaan roti tidak beragi, perayaan menuai dan perayaan pondok daun. Keluaran 23 ayat 15 menyatakan, dalam bulan Abib adakanlah perayaan roti tidak beragi menurut acara yang telah aku perintahkan. Kerana dalam bulan itu kamu meninggalkan Mesir. 무교병이 있으면 유교병이 있겠죠. 어떤 차이냐? 빵을 여러분들 보통 만들 때는 부풀리는 terdapat 발효, perayaan roti tidak beragi. 넣고 시간을 두고 Dalam membuat 기다렸다가 roti kita meletakkan ragi 부드럽고 supaya lebih gebu dan lembut untuk kita makan. 그냥 딱딱하고 굳어 있는 그런 빵이 Tanpa ragi, roti tersebut akan menjadi keras. Namun begitu, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk memakan roti yang tidak beragi. Seperti yang saya nyatakan, mereka membuat roti biasanya daripada tepung gandum dan juga ragi. Tapi apabila mereka meninggalkan Mesir, mereka melakukan semuanya dengan tergesa-gesa. Itulah sebabnya mereka tidak membawa ragi. Orang Israel terpaksa meninggalkan Mesir dalam keadaan tergesa-gesa dan banyak yang tidak dapat dibawa bersama oleh mereka. Untuk mengingati kejadian ini, maka dirayakan perayaan roti tidak beragi. Membuat roti daripada ragi adalah lebih sedap daripada roti yang tidak beragi. Namun begitu, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan perayaan roti tidak beragi untuk mengingati apa yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi mereka dengan memimpin mereka keluar dari Mesir. Melalui Musa, Tuhan menyelamatkan orang Israel yang dihambakan di Mesir dengan 10 bencana. Bencana terakhir iaitu kematian anak lelaki sulung, meliputi semua anak lelaki sulung orang Mesir bersama-sama dengan anak sulung tenaga mereka. Namun begitu, orang Israel terselamat dengan perintah Tuhan untuk menyapukan darah anak berdomba pada tiang pintu dan ambang pintu rumah. Darah anak domba melambangkan Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada Abraham dipenuhi apabila orang Israel yang dihambakan selama 400 tahun menuju ke tanah yang kaya dan subur. Tuhan menetapkan perayaan roti tidak beragi sebagai hari untuk merayakan keluaran. Imamat 23 ayat 5 hingga 6 menyatakan perayaan Paskah yang dirayakan untuk menghormati Tuhan bermula pada saat matahari terbenam pada hari ke-14 bulan pertama. Pada hari ke-15 perayaan roti tidak beragi akan bermula. Selama 7 hari kamu tidak boleh makan roti yang beragi. Pada senja hari ke-14 bulan pertama keluaran dipengati sebagai Paskah Tuhan, di mana anak domba dimakan. Selama 7 hari dari 15 hingga 21 hari bulan, roti tidak beragi dimakan untuk perayaan roti tidak beragi.
Paskah dan perayaan roti tidak beragi menandakan pembebasan, kebebasan, kelepasan daripada bencana dan harapan untuk tanah Kanaan bagi orang Israel. Pada hari ini orang Yahudi masih merayakan Paskah dan perayaan roti tidak beragi. Namun begitu orang Kristian merayakan Paskah dalam memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan perwakilan rohani bagi anak domba Paskah dan roti kudus perayaan roti tidak beragi. 다음으로 출애굽기 23장 Seterusnya, separuh pertama Keluaran 23 ayat 16 menyatakan, rayakanlah perayaan menuai dengan mempersembahkan hasil tanaman yang mula-mula dituai. Perayaan menuai menandakan orang Israel memasuki tanah Kanaan dan mempersembahkan hasil pertama daripada penuaian gandum sebagai tanda kesyukuran. Pada masa ini, banyak jemaat tidak terlibat dalam perniagaan pertanian. Di Korea, penanaman padi ialah pertanian yang utama dengan memakan nasi sebagai makanan ruji. Di negara lain, ada yang memakan roti yang dibuat daripada tepung gandum. 첫 수확한 것으로 하나님께 감사의 제사를 드리라 정하신 것입니다. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan perayaan menuai. Pada masa ini banyak jemaat tidak terlibat dalam perniagaan. Sebagai gantinya kita menyediakan persembahan perayaan menuai dengan sepenuh hati kita dan bukannya mempersembahkan hasil tuai pertama gandum atau barley. 6개월을 마치고 7월 첫 번째 주일이 맥주절로 지정하여 한국 기독교가 드리지 않습니까? 그러다 보니 여러분들이 전방위를 지켜주신 하나님께 감사한 마음으로 예배하시면 됩니다. 하지만 이 맥주절이 어떠한 유래로 또 하나님께서 어떠한 의미로 정하셨는지라고 하는 것을 memahami 알고 mengapakah Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan 또 여러분들의 삶 속에서 perayaan menuai. 1년에 전반기를 사고 위험 없도록 지켜주시고 또 어떠한 실수로 인해 어려움이 왔어도 아버지 앞에 기도할 때 응답해 Selepas kita 주시고 menjalani 또 separuh 생명의 말씀으로 pertama 우리를 변화시켜 주시고 tahun 그것이 ini, 너무 많은 감사가 있지요. 이런 kita 것들을 생각하면서 mempersembahkan 감사의 예배를 드리시고 dan meraihkan 하반기도 perayaan 아버지 menuai. 하나님 지키시고 보호하시고 축복해 주세요 라고 Dan 하는 마음으로 우리가 menyatakan 감사의 kesyukuran 예배와 kita 함께 kepada Tuhan. 정성껏 예배하는 날입니다. 마지막으로 출애굽기 23장 16절 후반절에 Akhirnya, separuh akhir Keluaran 23:16 menyatakan, rayakanlah perayaan pondok daun pada musim luruh, apabila kamu mengumpulkan hasil ladang anggur dan hasil kebun buah-buahan. Perayaan pondok daun secara harfiah bermaksud musim menyimpan hasil daripada kerja keras, memperingati orang Israel memberikan persembahan kesyukuran pada akhir tahun pertanian. 연말에 수확한 후에 하나님께 감사 예물을 드렸습니다. Dalam musim tuai yang begitu banyak hasil, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membina dan tinggal di pondok sementara di padang gurun untuk memperingati kesulitan mereka 40 tahun di padang gurun. Perayaan pondok daun juga dipanggil perayaan pondok atau perayaan tabut perjanjian. Dalam agama Kristian, perayaan ini diraihkan sebagai perayaan kesyukuran. Saudara-saudari, dalam khutbah pada petang ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Ingatlah. 이렇게 수확의 기쁨으로 감사의 예배를 드리고 감사하는 그 Tuhan memerintahkan 시간에 umat Israel 그러한 지금 계절 아닙니까? 그러한 때에 도리어 untuk 애굽에서 mempersembahkan 우리를 출애굽하시고 또 광야 속에서 우리를 지키시고 보호하신 하나님을 기억하게 dan Tuhan mahu 하시더라는 것. mereka 이것 또한 여러분 그 mengingati 의미를 Tuhan yang 생각해 memimpin 보시기 mereka keluar dari 바랍니다. Mesir. 축복의 때에 행복해 기뻐. 이거 당연히 여러분들이 기뻐하고 감사하죠. Sudah tentu kita perlu sentiasa bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. 이렇게 세상에서 고통 속에 어려움 속에 슬퍼하며 Kita 썩어지고 perlu sentiasa 헛된 것이 다인 mengingati 것처럼 Tuhan 살았을 터인데 주님이 나를 만나 dengan 주셔서 mengingat bahawa 내가 tanpa 이 Tuhan kita 생명을 masih hidup 얻었구나. dalam 다시 한번 kesengsaraan 주님을 dan 만나기 penderitaan 전과 dunia 만난 ini. 후의 기쁨을 우리도 생각해 본다면 감사가 더 극대화되죠.
그렇다고 여러분들이 나 예전에는 너무 슬펐어. Dengan membandingkan 괴로웠어. cara hidup kita sebelum 그렇게 kita bertemu Tuhan dan 우울해지면서 kehidupan kita 지금의 sekarang, 감사를 kita 생각하라는 perlu 의미는 아닙니다. merenung kembali 여러분들이 kehidupan kita 지금 pada masa 진짜 lalu 행복하고 dan 기쁘면요. 과거에 힘들고 bersyukur dan 어려웠던 bersukacita kerana 그것과 Tuhan 반전으로 memimpin kehidupan 현재 이 kita. 기쁨이 있음이 과거를 생각해도 Oleh sebab kita 감사의 membandingkan 조건이에요. kehidupan kita pada 예를 masa 들어 lalu 내가 dan pada 죄의 masa 문제로 sekarang, jadi 고통당했던 kita 그래서 힘들고 dapat 지치고 merasakan 시험을 할 betapa 수도 있었습니다. 그런데 철저히 회개하고 besarnya 통회복하여 kesyukuran kita 이제는 atas 구원의 pimpinan 기쁨으로 Tuhan. 힘차게 뜨겁게 달려갑니다. 그러니까 주님을 영접하고 나서도 내가 죄악 가운데 거했을 때, 육을 선택했을 때 고통 속에서 Walaupun selepas 말씀을 anda 아니까 더 힘들지 menerima 않겠습니까? Tuhan Yesus 그러다가 dan hidup 철저히 dalam 회개하고 돌이키고 dosa, anda 그리고 hidup dalam 저 penderitaan. 아름다운 천국 새 예루살렘을 향해 Tapi 달려갑니다. apabila anda 그것이 시간이 bertaubat 지나면서 온전히 dan hidup 굳어져서 mengikuti firman 이제는 Tuhan, 내가 뭐 anda 회개할 dipenuhi 필요가 없는 dengan 모습으로 달려가고 있어요. 그런가 harapan untuk 할지라도 memasuki syurga 때로는 dan 말씀을 kemuliaan 통해서 yang 사망에 sejati. 이르는 죄에 대해서 말씀하시면 이게 찔리는 것이 아니라 행복하고 기쁜 거예요. 아유 기억하고 싶지 않아가 아니라 도리어 과거의 내 모습을 생각해 보면 참으로 어리석었는데 그런데 이제는 어리석음을 Walaupun 벗고 anda tidak 이렇게 hidup 참 dalam dosa, 행복과 tetapi 기쁨으로 apabila anda 갈 수 merenungkan 있으면 아버지 kehidupan anda pada 감사합니다. masa 주님 lalu, 감사합니다. 이런 말씀으로 그 Anda 눈물로 우리를 변화시켜 주신 목자님 감사합니다라고 seharusnya 과거에 내가 bersyukur kepada 어리석었던 모습을 Tuhan 생각해도 dan 도리어 더 bersyukur 큰 kerana 감사로 고백할 Pastor 수 있는 Emeritus 거예요. memimpin 그런데 anda 아직 dengan 죄의 kebenaran. 짐이 있을 때는 과거에 힘들고 어려웠던 걸 생각하고 싶지 않죠. 이것도 여러분들이 온전한 회개가 된 다음엔 내가 어떻게 Jika anda 변화되는지 bertaubat dan 생각해 sepenuhnya, 보실 수 있습니다. 그러면 누가 찔러도 아플 게 없어요. 왜? 나는 죄에서 노임받았으니까. 원수마의 사탄이 나를 올무 잡으려고 하면 너 나 가. 난 너한테 올무 잡힐 필요가 없어. anda tidak akan 주님의 보혈로 terasa 난 깨끗해 terbebang oleh 받았으니 dosa 난 이제 피 가운데 lalu, 진리 가운데 kerana 살아가니 anda 너와 telah 상관없어. disucikan 담대해질 수 있는 거예요. oleh 그런데 kuasa darah 아직 내가 Tuhan 죄의 Yesus 짐이 있고 Kristus. 내가 사망에 이르는 죄는 회개했지만 아직도 내 안에 간음의 속성이 있고 아직도 Jika 내가 anda 예전에 masih 큰 죄를 mempunyai 지었던 그 sifat 속성이 뭔가 남아있는 것 zina 같아요. 그래서 외롭고 힘들어요. 그러면 과거의 큰 죄에 대해서 dan perasaan 뭐 yang 누가 tidak 지적하는 거 baik, 아닌데도 단에서 말씀하시면 찔림이 되고 또 내가 뭔가 좀 어려움이 오면 내가 죄 사함 못 받았나 하는 두려움으로 욥처럼 이런 oleh itu 두려움이 setiap kali 있다면 anda mendengar 무엇이 문제일까요? khotbah, 용서받지 anda 않아서가 harus 아니라 내가 더 온전한 menurunkan 빛 diri 가운데 anda. 성전을 Jika anda 나가지 masih hidup dalam 못해서입니다. dosa, 그러니까 그 anda akan 죄성을 berasa 온전히 terbeban dalam 벗어버리고 hati, 반대로 진리 memikirkan 안에 anda masih hidup dalam 살아가면 dosa. 죄에서 노임받는 거거든요. Namun begitu, jika 이것이 anda telah 죄의 bertaubat dan sepenuhnya 사슬에서 anda tidak ada 온전한 lagi 해방입니다. kaitan 여러분들이 dengan dosa 이렇게 dan anda 감사의 bebas 조건이 있을 sepenuhnya 때 daripada 내가 전에는 ikatan dosa. 어떠했던가를 생각하며 지금의 감사가 더 기쁨이 되어지시지 Dan apabila anda merenungkan masa lalu anda, 생각하고 anda 싶지도 akan 않아. lebih lagi 괴로움이 bersyukur 될 kepada 필요는 Tuhan. 없습니다. 예수님께서 바로 지금같이 행복하고 기쁜 절기에도 너희가 광야에서 어떠했던지를 생각하며 잊지 말아라 하시는 그 의미도 생각해 보시고 이어서 Tuhan 저녁 예배 때도 memerintahkan 그런 umat 말씀들로 Israel 여러분들에게 untuk 은혜와 능력이 merayakan 되시면 좋겠습니다. 3 perayaan ini 성도 여러분, 크고 놀라운 dengan 권능으로 memperingati 애굽을 Tuhan yang 심판하시고 memimpin mereka keluar 이스라엘을 dari 구원하신 Israel. 하나님께서는 Saudara dan 그들이 saudari, 하나님의 Tuhan menghakimi 백성으로 Mesir dan 참된 menyelamatkan 복을 Israel 누리고 dengan kuasa yang 세계 besar dan 모든 menakjubkan. 족속 위에 뛰어난 Tuhan juga 민족이 memberikan 될 수 perintah dan 있도록 hukum kepada orang 계명과 Israel 율법을 supaya mereka dapat 주셨습니다. menikmati berkat 그리고 sejati dan 출애굽기 berada di atas 23장 segala bangsa. 14절에 Keluaran 너는 매년 23 ayat 14 menyatakan, 내게 tiap tahun 절기를 adakanlah 3 perayaan untuk 지키시리라 menghormati aku. 말씀하시며 Yang bermaksud 반드시 bahawa kita harus 3대 meraihkan 절기를 3 지키라 perayaan kebangsaan. 명하신 것입니다. Dengan menurut firman 이러한 Tuhan, 하나님의 gereja ini 말씀대로 meraihkan 본교회는 perayaan-perayaan 매년 tersebut 세 pada 차례 setiap tahun 곧 dengan 부활절, mengadakan perjamuan 맥주절, kudus ketika sambutan 추수감사절에 Paskah, 성찬 예식을 perayaan menuai dan 거행하며 perayaan 절기를 kesyukuran. 지켜오고 있습니다. Sebagai 오늘은 sebahagian 맥주 daripada perayaan menuai, 감사절로 kita akan 저녁 mengadakan 예배 perjamuan 시간에는 kudus dan 주님의 ibadat 살과 petang. 피를 먹고 마시는 성찬 예식이 있습니다. Melalui khutbah pada hari ini, 사랑하는 semoga anda menyedari 성도님들께서는 apa yang 오늘 perlu anda 말씀을 lakukan 통해 맥주절의 untuk 첫 menjadi buah yang 열매로서 baik dan 하나님께 dikendaki 드려지는 seperti 신앙 buah sulung yang 열매가 되기 dipersembahkan 위해 어떻게 ketika 해야 perayaan 하는지 menuai.
깨닫는 시간이 되시기를 바랍니다. Oleh sebab 또한 kedatangan 주님 Tuhan 오실 Yesus 때가 semakin 심히 dekat, 가까운 saya 지금 berharap anda akan memahamkan 어찌하면 dalam 더 hati 많은 anda 영혼을 cara untuk 구원의 memimpin sebanyak 열매로 mungkin 맺을 수 jiwa kepada 있는지 keselamatan 마음 dan 깊이 menjadi 새기시어 sukacita bagi Tuhan. 하나님의 기쁨이 되시길 기원합니다. Saudara-saudara yang saya 사랑하는 kasih, 성도 hari 여러분, ini ialah hari 오늘 Ahad 맥주 Perayaan Menuai, 감사주일을 iaitu 맞아 hari di mana kita 전반기 mengucapkan 동안 kesyukuran dan 우리를 kemuliaan 불꽃 kepada 같은 Tuhan Bapa 눈동자로 yang 지키시고 telah melindungi kita 많은 dalam 것으로 separuh pertama tahun 축복해 ini 주신 dengan 아버지 mata seperti 하나님께 nyala api dan 모든 memberikan kita 감사와 banyak 영광의 berkat. 박수를 Marilah kita bertepuk tangan bersama-sama di 올려드립시다. hadapan Tuhan. Tahun ini khususnya 특별히 adalah satu 올해는 lagi 만민의 lonjakan untuk 새로운 Mamin. 구약의 시간이 있었습니다. Seiring dengannya, 이에 걸맞게 anggota gereja kita 우리 menjadi lebih 성도님들의 bersemangat dan 신앙은 berharap 더 untuk Yerusalem baru. 뜨거워졌고 새 예루살렘의 소망도 더욱 간절해졌습니다. Semangat untuk kerajaan Tuhan 하나님 begitu 나라에 대한 berkobar-kobar dalam 열정도 setiap 매우 paroki dan 뜨거워서 kumpulan misi. 전도지 Sehingga 하나님을 risalah 만난 gereja, 사람들은 orang yang 발행되는 telah 대로 bertemu dengan 얼마 Tuhan, 지나지 않아 kehabisan 동일날 sejurus 정도로 lepas 각 diterbitkan. 교구와 선교회에서 열심히 전도하고 있지요. 어떤 교구는 토요일이 되면 이른 아침부터 만나서 이렇게 전도지로 가가호호 아파트에 이렇게 Setengah 세워놓고 또 anggota 사람들을 paroki 만나면 복음을 전파하면서 mengedarkan 이렇게 risalah gereja 열심히 kepada orang yang mereka 전도하고 temui 그렇게 di 전도하니 jalan-jalan 열매가 raya. 맺히는 것이죠. 그런 감동과 은혜도 소식도 Kita 들었습니다. mendengar 어떤 경우는 banyak 전도를 kesaksian 하셨대요. 그래서 이 yang 복음을 menyentuh hati. 전파하니까 기쁘게 복음을 듣게 노라고 그렇게 오셨는데 지성전이었습니다. 그래서 지성전에 딱 왔는데 전도를 하실 때 만민중앙교회입니다라고 얘기를 안 하고 전도를 하신 거예요. Kita mendengar 그런데 딱 kesaksian 와서 tentang orang 지성전 yang 입구에 보니까 menerima Tuhan Yesus 만민교회 Kristus 지성전이라고 melalui 써있잖아요. risalah yang disebarkan 만민교회 oleh 만민교회 gereja 여기서 많이 kita. 들어온 것 같은데 이렇게 하고 그분이 들어오셔서 여기 TV에 나온 교회잖아. 이러면서 Melalui risalah yang 좀 diterima dan 마음을 dibacanya, 전도받으신 분이 orang 좀 itu 그렇게 mendapat 내색을 tahu 하신 tentang 거예요. gereja 그럴 줄 알고 Mamin. 만민교회라고 안 하셨대요. 근데 Dan 그럴 nama 필요 Mamin ini ke dalam 없습니다만은 begitu 어쨌든 그렇게 이제 해서 이 전도하신 akrab 우리 dan 이분이 pernah 마음이 좀 didengar. 두근두근한 거예요. 이분이 말씀으로 전도할 때는 아니면 권능으로 전도할 때는 마음을 열고 오셨는데 Dan 혹시 오해해서 kerana dia pernah mendengar 또 tentang 매스컴의 얘기로 판단해서 gereja 안 ini, 나오신다면 어떡하지 orang 하는 membawa kepada 육신의 gereja ini 생각을 ada sedikit 동원하셨습니다. kebimbangan 그런데 kerana 예배 지성전 예배 orang 참석해서 ini pernah mendengar 말씀을 tentang 들으시고는 어떤 hal-hal yang 얘기도 tidak benar tentang 엎으시면서 gereja ini. 그 다음에는 지금 열심히 충성하시고 또 뭔가 이렇게 차량 봉사인가요? 이렇게도 Orang yang 하신다고 baru 하는 datang ke 얘기를 gereja 듣게 ini 되었습니다. 여러분 우리가 mengikuti 생각으로 무엇을 ibadah 갖지 gereja 말고요. ini dengan 아버지는 penuh 선한 이들, 진리를 찾는 이들 그런 분들을 만나게 semangat. 하시거든요. 그러니 힘써 전도하시고 그로 인하여 아름다운 열매를 풍성히 Oleh itu kita perlu 맺으심으로 bertekun dan 우리 아버지 menyebarkan 하나님께 소출의 Injil 기쁨 kepada 마음껏 orang yang kita 올려드리시고 temui. 여러분들도 그 풍성한 열매로 아버지의 사랑을 누려 가시길 바랍니다. 올해는 또 Separuh pertama tahun 전반기에는 ini 해외 menyaksikan 선교를 perjalanan 활발하여 misi luar negara yang 중남미, aktif 콜롬비아 dan 및 menghasilkan banyak 페루, buah di negara-negara 아프리카, seperti 콩고, Colombia, 케냐, Peru, 말레이시아, DR Congo, 일본 등 Kenya, Malaysia, 다양한 선교 Jepun dan 출장이 lain-lain. 있었고 많은 열매를 거둘 Perjumpaan 수 kesemua ilahi yang 있었습니다. 또 diadakan 미국 sekali pada setiap 2 bulan 신학대학과도 melangkaui masa 이렇게 dan ruang 좋은 dengan pelbagai kerja kesembuhan dan 교류를 berkat 할 di 수 seluruh 있는 dunia. 출장도 있었는데요. 가는 곳마다 듣는 것이 무엇입니까? 이 성결의 복음. 또 우리가 증거하고 있는 이 말씀이 성경적이다, 복음적이다. 라고 Banyak 또 orang 순수하여 때가 membuat 묻지 kesaksian 않은 bahwa apa yang kita 사람의 생각이 kongsikan 가미되어 있지 않은 adalah 하나님이 berdasarkan 주신 말씀이다라고 기뻐하시고 dan mereka 함께 bersukacita 교류하길 dan 원한다. mahu 가는 곳마다 mempunyai 그렇게 hubungan yang lebih 사모하시고 akrab 무엇보다 dengan 또 kita. 크고 놀라운 권능으로 보장하시니 목회자들의 사랑을 받고 Dan 청년들의 juga 사랑을 받고 oleh sebab 정치인들이 머리를 Tuhan 조아려 나에게 기도해 주세요 menyertai kita 하는 dengan 이와 같은 mukjizat 소식들 dan perkara luar 여러분 듣지 biasa. 않으셨습니까? Beramai orang yang 이 성결의 복음 banyak pihak yang mahu bergabung dengan gereja 곳곳에서 kita 풍성히 dan 맺히고 menghasilkan buah yang besar 있습니다. 또한 di mana-mana 저걸로 juga. 개최한 Perjumpaan kesemua 은사집회는 ilahi 시범을 membolehkan banyak orang 초월하여 bertemu dan Tuhan 국내만 mahu 아니라 hidup secara 해외 langsung. 많은 영혼들이 치료받고 응답받으며 살아계신 하나님을 만나고 체험하는 축복의 기회가 되었습니다. 또한 전반기에 Selain itu, 진행한 3 perjumpaan 셋째의 작정 다니엘 doa 조례는 nazar Daniel yang 성령의 diadakan 감동을 pada 입어올리는 separuh pertama 영의 tahun 깊은 ini 기도를 membawa kita untuk 침노하는 mempersembahkan 시간이 doa ke 되었지요. dalaman rohani dengan 또한 inspirasi 일꾼들의 Roh 겟세마네 Kudus. 기도처 방문, 단물 더 Terdapat 방문 juga 행사, kunjungan ke rumah doa 벚꽃놀이 Getsemani 포도 untuk 관광, pekerja 또 gereja, 5월에 있었던 acara air manis 어버이날 Muan, 행사 등 pelayaran bunga 성경 sakura dan 통독도 kempen membaca 전반기에 Alkitab. 있었습니다.
Saya memberikan segala kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan Bapa yang telah memberkati kita dengan kehidupan iman yang gembira, membolehkan kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kebenaran, bertumbuh iman pada setiap hari, mempraktikkan kasih Kristus, dan berlimpah-limpah dengan harapan untuk syurga. Saya tahu anda sentiasa bersuka cita, tapi terutama pada hari ini ketika anda menghadiri ibadat ini, saya menggesa anda untuk secara khusus yang memberikan kesyukuran khas kepada Tuhan yang telah melindungi dan menemani kita sepanjang separuh pertama tahun 2024. Saudara-saudara yang saya kasih, petikan Alkitab pada hari ini menunjukkan kesedihan Yesus kerana Tuhan yang banyak, tetapi pekerja adalah sedikit. Seorang pekerja bekerja keras untuk mengusahakan ladang dengan membersihkannya pada musim bunga, memberikan baja dan mengiranya pada masa yang sesuai, selepas menyemai benih, mencabut rumput dan membasmi serangga yang merosakkan tanaman. Pada masa menuai, hati petani akan bersukacita dan gembira melihat ladang penuh dengan buah yang baik dan diingini, dan menganggap yang berbaloi dengan usaha. Namun begitu ketika ladang penuh dengan buah untuk dituai, tetapi terdapat sedikit atau tiada pekerja untuk membantunya mengumpulkan buah, betapa kecewanya petani itu. Jika anda terlepas waktu yang tepat untuk menuai, jumlah tuaian pasti akan berkurangan. Jika terlambat, anda mungkin perlu membuang hasil tuaian. Oleh itu, jika masa menuai semakin hampir dan tidak ada pekerja yang mencukupi, seorang petani sangat terdesak memerlukan pekerja yang setia dan berkebolehan. Saudara-saudari, hari ini mencerminkan hati Tuhan ketika Dia memandang bumi tempat kita tinggal pada kemuncak pemupukan manusia. Sejak permulaan pemupukan manusia, Tuhan tidak pernah berhenti memupuk manusia untuk menuai biji yang baik. Melalui ujian besar dalam gereja, Tuhan telah membantu kita menemui kegelapan yang tersembunyi dalam diri kita, mengikirkan kejahatan dalam sifat diri melalui Injil Kekudusan, dan menjadi biji yang disucikan dan baik, iaitu anak-anak sejatinya. Sekarang ialah masa untuk mengambil sabit dan menuai hasil tanaman. Dalam Markus 4:26 hingga 29, Yesus dengan perumpamaan berkata, apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bekerja. Sementara itu, benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Orang itu tidak mengerti bahawa bagaimana hal itu berlaku. Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah, mula-mula pucuk, kemudian belia dan akhirnya buah. Manakala buahnya masak, orang itu pun mula menuainya kerana musim menuai sudah tiba. Ketika musim menuai, apabila biji yang baik perlu dikumpulkan dan dibawa ke dalam gudang, Tuhan melidik seluruh bumi dan mendapati bahawa terdapat banyak jiwa yang perlu diselamatkan, namun pekerja sedikit untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan yang sejati. Oleh itu, Tuhan berterusan mengelidik di seluruh bumi dan bersungguh-sungguh mencari pekerja untuk menuai. Melalui khutbah pada hari ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda akan merasakan hati Tuhan yang terdesak mencari pekerja tuaian dan muncul sebagai pekerja berkemampuan yang dapat dengan yakin membuat pengakuan, Tuhan, inilah saya, utuslah saya. Saudara-saudara yang kasihi, apakah yang perlu kita lakukan untuk membantu memimpin banyak jiwa kepada keselamatan, menuai biji yang baik dan membawa kegembiraan kepada Tuhan pada akhir zaman ini? Pertama, kita perlu mencapai kasih Tuhan Yesus dalam hati kita dan menyebarkan Injil. Tuhan kita mengutus anak yang dikasihi ke bumi ini untuk menebus kita dengan tanpa ragu menyerahkannya untuk orang yang berdosa. Yesus mentaati kehendak Tuhan tanpa soal, turun ke bumi mengambil bentuk seorang hamba, menanggung segala jenis penghinaan dan menjalani pengaliban yang mengerikan bagi pihak semua orang yang berdosa. Melalui kasih dan pengorbanan itu, jalan keselamatan terbuka luas untuk umat manusia. Sesiapa yang bertaubat atas dosa-dosa mereka dan menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka dapat menerima Roh Kudus sebagai kurnia dan dilahirkan semula sebagai anak Tuhan. Dengan dilahirkan semula melalui air dan Roh Kudus,
Anda 그리스도 menjadi 안에서 ciptaan 새로운 baru 피조물이 dalam 되고 Kristus. 죄와 Anda 사망의 법에서 dibebaskan daripada hukum 해방되어 dosa dan kematian 영생의 dan 소망을 dapat 가지고 menjalani kehidupan yang 항상 dipenuhi 기뻐하며 kebahagiaan dan kedamaian, 행복과 평강이 가득한 삶을 bersukacita 살 dengan 수 harapan kehidupan 있습니다. kekal. 이 Jika Anda 사랑이 menyadari betapa 얼마나 besar 큰지, kasih itu 이 dan betapa 은혜가 bahagia 얼마나 rahmat itu dalam hati 귀한지 Anda, 마음에 bagaimana Anda harus 깨닫는다면 melihat banyak 아직 jiwa yang belum 하나님을 mengenal 알지 Tuhan? 못하는 수많은 영혼들을 볼 때 어떤 마음이어야 하겠는지요? 아버지 Dengan 하나님의 kasih Tuhan 사랑으로 dan kerinduan 주님의 hati Tuhan 애절한 Yesus, 마음으로 Anda 그들을 akan mahu 어찌하든 memimpi mereka ke 생명의 jalan 길로 kehidupan dan 구원의 keselamatan. 길로 이끌고자 할 것입니다. 내가 만난 하나님의 주님의 사랑을 저들에게도 알려주어야 하는데 저렇게 Anda 썩어지고 mau 헛된 berkongsi 것을 dengan 위해 orang lain 힘들고 고통스럽게 kasih yang 살아가고 Anda 있으니 terima. 참으로 안타깝다. 나는 하나님의 사랑, 주님의 사랑을 Anda 알아서 이렇게 mahu 평안하고 memimpi 기쁜데 mereka 그들에게 kerana 알려주고자 Anda 하는 마음, sendiri telah 이런 merasakan 마음이 kasih 뜨거워질 수 Tuhan. 있는 거예요. 또한 Oleh itu 아버지 Anda 하나님 mempunyai 주님의 semangat 사랑을 bersungguh-sungguh 그렇게 untuk 받았는데 memimpi 아버지 하나님 mereka, untuk 주님은 menginjili 영혼들을 mereka. 구원하고자 하는 마음으로 인간 경작을 하시잖아요. 그러니 그 사랑에 감사하면 나도 하나님 주님을 사랑하니 아버지 하나님 주님이 원하시는 Tuhan 대로 죽어가는 mahu 영혼들을 살리고자 하는 menyelamatkan 마음이 manusia melalui 뜨거워질 수밖에 pemumpukan 없습니다. manusia. Oleh itu 그래서 kita 사실 sentiasa 첫사랑으로 뜨거울 때 bersyukur 전도 kepada 많이 Tuhan. 합니다. 그런데 신앙의 연수가 점점 지나면서 Apabila Anda 또 마음이 merasakan 할례를 kasih 하면서 이게 힘들고 어렵고 Tuhan, 자기에게 Anda mahu 자기와의 menginjili orang dan 싸움에서 memimpi mereka 힘들고 kepada 지쳐버리면 keselamatan. 이제 하나님의 사랑이 없어진 것은 아닌데 더 간절해지고 절절해지는 그 사랑, 구원받은 그 은혜와 기쁨을 잃어버리고 Namun 그러니 begitu, 이제 내 semakin 주님을 lama 살피지 Anda hidup sebagai 못하는 orang Kristen, 모습도 mungkin 보게 Anda 되지요. merasa penat 여러분들 그것은 dalam 바로 내 첫사랑, menentang dosa 나를 구원하신 yang 주님 masih 사랑, ada dalam diri Anda. 주님을 보내신 Dan Anda 아버지의 mungkin 사랑을 kehilangan kasih yang 내가 pertama 조금 kepada 망각한 Tuhan. 모습은 아닌지도 생각해 보아야 Anda mungkin 합니다. kehilangan sedikit kasih 자, kepada Tuhan. 만약 여러분에게 사랑하는 사람이 있는데 당장 Jika Anda 불구덩이로 mempunyai orang 떨어질 yang Anda 상황에 kasih 놓였다면 yang akan jatuh ke dalam 가만히 api neraka, 보고만 adakah Anda 있겠습니까? akan hanya duduk dan 설령 melihat? 여러분 자신이 Walaupun nyawa 생명의 orang Anda sendiri 위험에 terancam, Anda 빠지더라도 masih akan cuba 어떻게든 menyelamatkan orang yang Anda 사랑하는 kasihi. 사람을 구하려 최선을 다할 것입니다. 그러니까 사랑하는 정도에 따라 Bergantung kepada tahap 구하려고 kasih 하는 게 Anda. 다르겠죠. Semangat 사랑한다고 Anda mungkin 했지만 berbeza. 참사랑이 아니면 Jika Anda 어쩔 tidak 수 없어. benar-benar 나도 mengasihinya, 저렇게 불구덩이 저 사람 도와주려고 Anda 하다가 mungkin berkata, 나도 해를 saya 입어. tidak dapat 개성이 melakukan 나온다면 apa-apa 참사랑이 untuknya. 아니었을 것이고 개성이 없이 Tapi 어떻게든 jika Anda 내가 benar-benar 피해를 mengasihi orang 입는 이 itu, 개선할 겨를 생각할 겨를이 없어요. Anda 그들의 akan 영혼을 내가 pergi kepada 사랑하는 mereka. 내 자녀, 부모님이라면 어떻겠습니까? 내 Tidak 자녀가 kira 불구덩이에 betapa 떨어진다면 sulitnya keadaan. 내가 도리어 대신 불구덩이에 떨어지더라도 자녀를 살리고자 하는 마음이니 Jika 어떤 Anda 계산 melihat 생각이 orang 나오지 Anda 않다는 kasih akan 것이죠. jatuh ke dalam api neraka, Anda akan 이렇게 melakukan apa-apa 여러분들이 saja untuk 사랑한다면 menyelamatkan 그리 할 orang itu 것인데 daripada 고독이도 terjatuh 죽지 ke dalam 않고 api 영원히 neraka. 꺼지지 않는 Apabila kita 지옥불에서 memikirkan 세세토록 jiwa-jiwa yang akan 고통을 받으며 살아야 yang 할 akan menderita 영혼들을 selama-lamanya di 생각할 때 neraka, 그들에게 di mana ulat 복음을 tidak mati dan 전하지 api tidak akan 않고는 padam, 견딜 kita 수 harus merasa 없는 sangat bimbang untuk 애타는 memberitakan Injil 심정이 kepada mereka. 되어야 마땅합니다. Sama ada masanya 그러므로 때를 sesuai atau 얻든지 tidak, 못 얻든지 penting untuk Anda 항상 selalu 복음을 memberitakan 전하고 Injil walaupun Anda 설령 dihina 복음을 atau menghadapi 전하다가 kesukaran. 욕을 당하고 해를 입을지라도 어찌하든 전도하라 말씀하시는 것입니다. Kewibawaan dan kuasa rohani Anda bergantung pada sejauh mana kasih Tuhan dicapai dalam hati Anda. Melalui hal ini, Anda akan dapat mengalahkan kegelapan dan membimbing jiwa-jiwa ke dalam cahaya. Walaupun Anda memberitakan firman sama seperti orang lain, kerja Roh Kudus dapat berbeza. Bergantung pada sejauh mana Anda menyerupai hati Tuhan Yesus dan sejauh mana Anda mengasihi jiwa-jiwa. Anda dapat memancarkan kerendahan hati dan kelembutan sebanyak yang telah Anda capai dalam kasih rohani. Banyak orang dapat tinggal di dalamnya dan menerima rahmat serta tersentuh hati melaluinya. Orang berhati keras sekalipun juga dapat berubah. Rasul Paulus yang dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus membuat pengakuan dalam Filipi 1 ayat 8. Allah tahu bahawa apa yang aku katakan ini benar. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang berasal daripada Kristus Yesus. Rasul Paulus sangat mengasihi gereja dan sesama orang yang percaya kepada Kristus. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa dan air mata siang dan malam, menasihati mereka dengan firman Tuhan dan sanggup memberikan nyawanya untuk mereka. 영혼들을 위해서라면 기꺼이 자신의 목숨도 주고자 하였지요. Melalui dedikasi dan usaha sebegini tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, banyak jiwa dapat berdiri teguh dalam iman mereka dan mengatasi penganiayaan dan penderitaan. Ada yang malah menghadapi mati dengan mengikuti contoh iman Rasul Paulus. 사실 사도 바울이 감옥에 갇혔던 그런 때에
처음에는 사도 바울의 눈물로 기도하다가 Sebenarnya apabila 다음에는 Rasul Paulus 다시 사도 dikurung 바울을 dalam 떠나고 또 penjara, 하나님의 말씀을 banyak 변개하는 yang berdoa 이러한 untuk 배신하는 Rasul 이들도 Paulus. 많이 있었습니다만은 그러나 Tapi banyak 사도 juga 바울을 orang 통해 yang 주님을 만나 참으로 mengkhianati 그 Rasul 사랑을 Paulus 느낀 이들은 이렇게 dan 순교의 meninggalkannya. 자리에 이르는 초대교회 성도들로 나온 이들도 있었던 것이지요. 사도 바울의 이런 진한 사랑을 Setengah 느꼈던 성도들 anggota 역시 gereja awal 사도 바울을 지극히 sanggup 사랑했던 menghadapi 것을 볼 수 kematian. 있습니다. 갈라디아서 Para 4장 pengikut Yesus yang 15절에 merasakan kasih 너희의 mendalam 복이 daripada Rasul 지금 Paulus 어디 juga 있느냐? mengasihinya dengan penuh 내가 semangat. 너희에게 Galatia 증거하노니 4:15 menyatakan 너희가 pada 할 수만 waktu itu 있었다면 kamu sangat 너희의 bersuka cita dan 눈이라도 aku 떼어 tahu bahawa 나를 kamu rela berbuat apa 주었으리라 saja bahkan 말씀하신 mencuci 대로 mata untuk diberikan 갈라디아 교회 kepadaku. 성도들이 Ayat ini 그리했습니다. mencerminkan kesetiaan 사도 orang 바울의 Galatia. 영원 Kasih 사랑 Rasul Paulus yang penuh 뜨거운 semangat terhadap 사랑이 수많은 jiwa-jiwa 영혼을 adalah 아름다운 pendorong yang 열매로 membawa banyak 나오게 hasil. 만든 힘이었던 것입니다. Bayangkan betapa besar 이처럼 kegembiraan 아름다운 dan 안국 kemuliaan 성도들을 cemerlang yang 열매로 dimiliki 거둔 oleh 사도 Rasul 바울은 Paulus 하나님 di hadapan 앞에서 Tuhan sebagai 얼마나 seorang yang telah 큰 memperolehi 기쁨으로 ciri yang begitu indah dan 충만하고 baik sebagai 얼마나 hasil. 빛나는 영광의 자리에 들어갈 수 있겠습니까? 우리 Dengan harapan yang sama 성도들도 seperti ini, 이런 semoga 소망 anda 가운데 semua bekerja 누구를 keras untuk 만나든지 menginjili. Tidak 어찌하면 kira 저 dengan siapa 영혼을 anda bertemu, 구원하여 천국으로 dengan keinginan tulus 인도할까 untuk menyelamatkan 하는 jiwa-jiwa dan 간절한 membimbing 마음이 mereka 되어 ke 더욱 syurga. 전도에 힘써 주시기를 주님의 이름으로 Saudara dan saudara yang saya 부탁드립니다. kasih, 사랑하는 kedua 성도 untuk 여러분, menuai 두 sebanyak 번째로 mungkin jiwa 묻 sebagai buah 영혼들을 keselamatan dan 구원의 membawa 열매로 거두어 kegembiraan kepada Tuhan 아버지 Bapa. 하나님께 기쁨이 Kita mesti 되기 mencontohi 위해서는 hati Tuhan 범사에 Yesus 주님의 dalam 마음을 segala yang kita 닮아 lakukan. 행해야 합니다. 주님의 마음을 온전히 Bagaimana 담기 kita dapat sepenuhnya 위해서는 menyerupai 어떻게 hati 해야 Tuhan 할까요? Yesus? Yang paling 무엇보다 penting kita mesti 신속히 segera menyingkirkan segala 비질리와 bentuk 악의 ketidakbenaran 모양들을 dan 모두 kejahatan, 벗고 mengisi 진리의 hati kita dengan 말씀을 firman 마음에 kebenaran 채워 dan menjadi satu 주님과 dengan Tuhan 온전히 Yesus. 하나를 이루어야 합니다. Kemuliaan anda 그렇게 dapat 되면 digerakkan, 성령의 dipengaruhi dan 감동을 dipenuhi 담아 oleh Roh 충만함을 Kudus. 입으며 Tindakan dan 행함과 kata-kata 말은 anda 물론 malah pergerakan 심지어 badan dan 발걸음, ekspresi muka 행동자, anda 얼굴 akan dikawal oleh Roh 표정 Kudus 하나에서도 yang 하나님의 menyelidiki 깊은 segala 것을 sesuatu, 통달하시는 bahkan rencana Tuhan yang 성령님께서 paling 주관해 tersembunyi 주십니다. sekalipun. 자, 우리 이 순전 말씀 들을 때 여러분 Kita 말씀드렸죠? 우리 예수님의 sedang 모습이 또 mendengar 행함이 그 khotbah tentang 말씀이 kemuliaan Tuhan 어떠하셨을까? Yesus. 자세는 어떠하셨을까? 우리가 몇 가지로 말씀을 여러분들에게 드리면서 Saya menjelaskan 그리고 또 tentang 육체의 결여에 대해 우리가 kemuliaan 고쳐야 될 육체의 결여에 대해 tingkah laku dan 말씀드리면서 tutur kata 그런 Yesus. 말씀드렸습니다. 이 많은 거 어떻게 외울까 걱정하지 마시라고. 주님은 어떠하셨을까를 Saya 생각하면 meminta 내 anda 안에 untuk tidak merasa 성령님께서 risau 도와주신다고. bagaimana untuk 여러분 mengingat 순종하신 begitu banyak 주님이 perkara 어떠하셨을까 tentang kemuliaan 생각하고 Yesus. 닮아갈 때 그것은 꼭 우리의 행함만이 아니었죠. 예수님의 아름다우신 영혼에 대한 Bukan 사랑, saja dari segi 어떠한 tingkah laku 악도 dan tutur 갖지 kata 않으시고 Yesus, 어떠한 tapi kita 성령도 juga 없으셨던 perlu 선한 mengingat 마음, kasih 그것이 다 Yesus 순전에 kepada 담겨 jiwa-jiwa. 있었습니다. 그런 마음을 닮아갈 때 Dan semua ini 우리 안에 terangkum dalam 풍성한 kemuliaan 열매가 Yesus. 맺히는 것입니다. 하나님과 Apabila kita 온전히 mencontohi 하나이셨던 kemuliaan 우리 Yesus, kita juga 예수님은 dapat 이 menghasilkan 땅에 buah yang banyak. 사역하실 때 Yesus 어느 yang 것 sepenuhnya 하나 satu dan Tuhan 자신의 bertindak bukan dengan 임의대로 kehendaknya 하신 것이 sendiri 없었습니다. sepanjang pelayanannya di bumi. 요한복음 8장 28절 29절에 또 Yohanes 내가 8 ayat 스스로 28 hingga 아무것도 하지 29 아니하고 menyatakan, oleh 오직 itu Yesus 아버지께서 berkata kepada 가르치신 mereka, 대로 apabila 이런 kamu 것을 meninggikan 말하는 aku, 줄도 anak manusia pada 알리라. kayu salib, 나를 barulah kamu tahu 보내시니까 bahwa 나와 akulah dia yang 함께하시도다. menyebut 내가 dirinya 항상 aku. 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 말씀하신 대로 모든 Kemudian 일에 kamu akan tahu 아버지의 bahwa tiada 뜻과 마음을 sesuatu 쫓아 pun yang aku lakukan 행하심으로 menurut kehendakku 하시는 sendiri. 곳마다 하나님께 Aku hanya 영광 mengatakan 돌리는 apa yang diarahkan 역사를 oleh Bapa kepadaku. 나타내셨습니다. Dia mengutus aku 여러분의 ada 삶도 bersama-sama 이와 aku. 같아야 합니다. Dia tidak pernah membiarkan 주님을 aku sendiri kerana 믿는다면 aku sentiasa 주님의 melakukan apa yang 마음을 menyenangkan 이루어 hatinya. 범사에 선하고 아름다운 향기를 바랄 수 Dengan 있어야 melakukan 합니다. segala sesuatu menurut 그런데 kehendak dan 어떤 hati Bapa, 경우 Yesus 주님의 memindahkan Tuhan 마음을 kemana-mana 담지 saja dia 못하여 pergi. 자신도 모르게 Jika anda 하나님의 percaya kepada Tuhan 영광을 Yesus, 가리거나 anda mesti 복음 전할 mencapai hati 기회를 Tuhan 놓치고 Yesus 있음을 dan menyebabkan 알아야 haruman 하죠. yang baik dan indah 예를 들어 dalam segala hal. 교회에서는 충성 봉사하고 믿음이 좋아 보이는데 Tanpa mempunyai hati Tuhan 막상 Yesus, kita mungkin 집에서는 kadang-kadang 은혜롭지 tanpa 못한 sedar 경우가 있습니다. mengaburkan 주일 저녁 kemuliaan 예배 후 Tuhan atau 귀가하여 kehilangan peluang untuk 휴식을 menyebarkan 취할 수 Injil. 있지만 Sebagai contoh, anda 가족의 mungkin setia dan bersemangat di 구성원으로서 해야 gereja, 할 일은 하지 않은 tetapi 채 tidak kelihatan 거실에서 sedemikian di 쉬고 rumah. 있다면 어떨까요? Walaupun anda dapat pulang dan 더군다나 berehat 나는 selepas 하나님의 ibadat 일을 petang 열심히 Ahad. 했으니 Bagaimana, 집안일은 bagaimana 누가 jika semua yang 하겠지 anda lakukan 생각하며 hanyalah berehat 거실에 누워 tanpa 있다면 melakukan 다른 tugas-tugas 가족들을 anda di 배려하지 rumah? 않는 것이지요. 이런 모습을 Selain itu, 이해하는 jika anda 가족도 berehat di rumah 있겠지만 dan meninggalkan 믿음이 kerja rumah kepada orang lain 약하거나 아직 kerana 믿지 anda 않는 telah 가족이라면 bekerja keras untuk kerajaan 실망하고 Tuhan, 은혜가 maka anda 떨어질 tidak 것입니다. bersikap bertimbang rasa terhadap keluarga 여러분, anda.
Setengah 구체적으로 keluarga 예를 mungkin memahami, 들면 tapi keluarga lain 아내가 yang lemah 교회 iman atau 출석하고 tidak 남편은 beriman 아직 교회 sama sekali 출석하지 akan 않거나 kehilangan 믿음이 rahmat atau 적습니다. berasa kecewa. 그래서 대입에만 Jika 더 Anda selalu 온라인으로 tersungguh 드리고 ceria dan 또 bertindak dengan 저녁 penuh kasih di 예배는 hadapan orang lain, 이제 이 tetapi 현장 marah 예배를 atau 갖고 bercakap 집에 kasar di 그냥 rumah, 있으신 Anda 거예요. boleh 그러다가 menyakiti perasaan 언제 keluarga 아내가 Anda. 돌아오나 기다렸는데 아내가 돌아왔습니다. 근데 저녁 식사를 차려주기는 하는데 뭐 그냥 점심에 차려놨던 거, 점심에는 남편이 혼자 아내가 차려놨던 그 점심 식사 하셨겠죠? 그런데 뭐 그거나 별로 다른 메뉴 없이 뭐 그렇게 정성 없이 차려준 식단을 저녁에 맞습니다. 그러면서 Jika seseorang 교회 갔다 melakukan 와가지고 kerja 바빠서 dengan 뭐 baik 이렇게 di gereja, 맛있게 못했네요. tapi tidak 어떨 때는 melakukan 그렇게 말하면서 미안했지만 뭐 다음에는 tugas di 그냥 rumah dengan 그렇게 baik dengan 가만히 alasan 그러더니 telah 내 penat dan kerja di 입장은 gereja. 좀 바쁘죠. 주일 저녁 예배 드리고 그리고 집에 가서 맛있는 뭔가 메뉴로 식사를 다시 하나를 차린다는 거 Sebenarnya 좀 dia 정성과 수고가 더 banyak 필요합니다. menghabiskan 그런데 masa 내 dan 입장을 kerja di rumah 생각하니까 아 그냥 dan 뭐 저녁 주일인데 그냥 sukar 함께 untuk 저녁 대충 먹지 뭐라고 menjalankan 하신다면 tugas-tugas di 아직 rumahnya 온전한 dengan 믿음을 서지 않은 sempurna. 남편은 도리어 교회와 하나님을 Bagaimana dengan 원망할 수 있는 거예요. suaminya yang tidak mempunyai 다른 날도 imannya 정성껏 sempurna 하시겠지만 주일 저녁 예배 후면 dan yang 그러면 merasa 시간이 없는데요. 미리미리 그런다. terganggu 준비하셔. oleh 원장님을 situasi 보면 ini. 그리 하셨거든요. 토요일 날 다 준비해 놓으시지 주일 날 뭘 바쁘게 안 하세요. 그러니까 재료 준비다 뭐나 다 토요일 날 해 놓으시고 주일 날은 간단하게 또 요리할 건 Puan 해야죠. menyediakan 그런데 미리 재료 segala-galanya 준비해 dengan 놓으니까 lebih 더 빨리 awal 할 수 있죠. 예전에는 sebelum 냉장고도 없었어요. ibadah. 근데 요즘에 냉장고가 있으니까 조리 여러분들 할 거 미리 준비해 놓으시면 아니면 또 요즘에 반조리 식품도 잘 나오잖아요. Jika Anda menyediakan 미리미리 다 makanan 준비해 dengan lebih awal 놓으시면 seperti ini, 멋지게 음식 하나 하시는 Anda 거 dapat 저도 집에서 제가 menyediakan 음식 makanan 해보니까 dengan baik untuk 되더라고요. keluarga Anda pada hari 그러니까 Ahad. 주부들이 시간이 많이 걸려서 하실 거 없어요. 미리미리 준비하고 부지런하게 토요일 날 준비해 Anda tidak perlu 그러니까 tidak memerlukan 아직 masa 믿음을 yang 서지 못한 가족을 banyak. 위해서. Anda 그러면 boleh 우리 가족은 다 menyediakan 믿음을 bahan-bahan yang 썼으니까 diperlukan lebih 대충 awal 하나요? pada hari sebelumnya. 좀 정성, 모든 게 다 정성과 사랑으로 하시면 Adakah kerana Anda 기쁘고 mempunyai 즐거운 tugas 주일의 pelayanan di 마무리가 되지 gereja, 않겠습니까? bermaksud 주일 bahawa 저녁 Anda 예배, boleh 우리가 지금 현장 예배가 아니니까 melakukan 조금 더 tugas lain dengan 여유롭잖아요. separuh hati. 그러면 주일 저녁에는 또 온 가족이 함께 모여서 이렇게 함께 식사하는 날로 또 행복하게 보내시면 외식은 하면 안 되죠. 주일 성수에 어긋나니까 집안에서 하실 수 있다. 그러면 이제 주부 되시는 우리 여성도님들의 수고가 좀 많이 필요해요. 그런데 그러면 가족들이 Para istri 식사 Anda 후에 perlu 설거지 안 해주시겠습니까? melakukan 고마운 마음으로 lebih banyak 당연히 usaha untuk 해주시겠죠. menyediakan 남편분들이 해주시고 makanan yang baik bagi 자녀들은 keluarga 또 Anda. 집안 청소도 좀 해주시고 그러면 이 얼마나 행복한 가정이 되겠습니까? 저희는 가끔 이렇게 뭐 제 방에서든 원장님과 가족들이 식사를 할 때가 있습니다. 그럼 반조리 식품을 사놨다가 Kadang-kadang 그걸로 이제 dalam 하거나 keluarga saya, 아니면 주문해서 kami 평일 makan 평일날 bersama-sama. 한 달에 한 번 정도 제 방에서 이제 하면 그러면 주문해서 하죠. Kami 주문해서 makan 식사했습니다. bersama-sama 그래도 설거지가 di 있잖아요. rumah saya 그러면 또 너나 나나 dan 할 것 kami 없이 memakan 설거지 makanan 하겠다고 yang 해요. enak. 그러면 한 사람은 dan 정리하고 또 masing-masing 김미경 목사님은 설거지하고 또 이미영 melakukan 목사님은 tugas bagi 디저트 masing-masing 준비하고 dalam menyediakan 원장님은 makanan. 앉아 계세요. 저희가 제발 원장님 하시지 말고 앉아 계세요. Kami tidak mahu 그렇게 하고 Puan 저희가 Bonnie 이제 melakukan 하죠. apa-apapun. 얼마나 Kami 복이 masing-masing 좋습니까? sebagai 서로 섬기고. anak 그래서 beliau 이러면 행복한 가정이 될 텐데 melakukan bahagian 아유 나 tugas 주일날 kami masing-masing 다녀왔으니까 dalam 피곤하니까 menyediakan 가족들 좀 makanan. 이해해줘 라고 한다면 덕이 되지 않고 은혜가 되지 않아서 Kami tidak menggunakan alasan 그래서 주님의 섬김, 온전한 섬김에는 부족한 모습인 banyak 것이고 melakukan 이런 작은 것 때문에 tugas di gereja 도리어 sebagai 믿음을 alasan untuk tidak 신앙의 kami melakukan 가족들이 tugas 들어오는 yang 데서 sepatutnya kami lakukan di 저해되더라는 rumah. 것입니다. 다른 사람 앞에서는 항상 밝게 웃으면서 은혜롭지만 집에서 가족들에게 짜증을 내거나 함부로 말한다면 가족의 마음에 상처를 줄 수 있습니다. 그러므로 가족을 포함해 주변 사람들에게 그리스도의 향기를 바라려면 남들보다 Untuk 더 menyebarkan haruman 부지런해야 Kristus, 하고 Anda mesti 아무리 lebih rajin 편하고 daripada orang 가까운 lain dan sentiasa 사람에게라도 memikirkan 항상 kepentingan orang lain 상대의 terlebih 유익을 dahulu, 먼저 구할 수 walaupun Anda 있어야 sangat 합니다. akrab atau berasa selesa dengan mereka. 가까우니까 가족이니까 그런 거 없어요, 여러분. Kita tidak boleh berkata, 예수님의 oleh 모습은 sebab 그럴 수 kita 없어요. ni 참으로 내 rapat, 안에 maka 섬김과 사랑을 가졌다면 saya boleh 가까운 사람에게도 당연히 하는 melakukan 거예요. dengan 그러니까 hal 사람의 dengan 여러 separuh 종류가 hati. 있습니다. Anda perlu 가까운 melakukan 사람에게는 dengan 잘하고 setulus 저 hati 멀리 있는 Anda. 사람에게 못하는 사람이 있는가 하면 남에게는 잘하고 가족에게는 이해를 구하고 대충하여서 마음에 상처를 주고 뭐 이런저런 유형이 Terdapat 있습니다만 orang yang berbeza. 모두에게
다 잘하고 Kita 섬기는 너. perlu melayani 그러면 나는 semua 맨날 orang dengan 힘드니까 ketulusannya 희생만 sama. 하니까 너무 힘들잖아. 아니요. Adakah ini 섬기는 것이 bermaksud bahawa 행복하고 anda akan 기쁜 rugi? Tidak. 여러분들의 모습 Apabila anda 마음이 melayani, anda 이것이 akan merasa 참 gembira. 주님의 아름다운 마음이에요. Inilah 그것이 바로 주님의 순전하신 모습이지. kebaikan 나는 hati 이렇게 섬기기만 했고 베풀기만 Yesus. 했으니까 언제 받아? 천국에서 받으시면 돼요. Anda mungkin 근데 berfikir, 아직까지 saya 계산하고 selalu 있고 melakukan kebaikan 나는 언제 apakah 받아 yang 하고 akan saya 있다면 dapat? 천국에서 받을 게 Anda harus 부족하니 ingat bahawa 더 anda telah 마음을 mendapat ganjaran anda 한량하셔서 di syurga. 주님의 선과 사랑을 채워가시길 Anda perlu 바랍니다. mengisi hati anda dengan 그러니 hati seperti 겉모습뿐만 아니라 Yesus. 마음이 Untuk 새롭게 melakukan hal ini, 변화되어야 hati 합니다. anda dan 변화된 penampilan luar anda 선의 행함과 진실함이 perlu diubah. 배어나올 때 Apabila perbuatan 그리스도의 baik dan 향기를 keikhlasan 발할 수 있는 mengalir keluar 것입니다. daripada hati yang 또 telah 어떤 diubah, 경우는 anda 자기 dapat 충만함을 menyumbangkan 내세워 haruman 아직 Kristus. 믿음이 연약한 Kadang-kadang dengan 사람들을 terlalu 힘들게 bersemangat, 하기도 합니다. seorang mungkin 예를 memberikan 들어 kesukaran 아직 kepada orang yang 믿음이 masih lemah dalam 어려서 iman. 어려움을 Sebagai 만나 contoh, 힘들어하는 seorang yang 사람에게 bersemangat mungkin 그거 berkata 하나 dengan 이게 kasar kepada 믿음도 seorang saudara 없느냐 seiman yang masih 말하며 muda dalam 무시하기도 iman 합니다. dan bergelut dengan 믿음으로 kesukaran dengan 가르친다고 berkata, 하지만 mengapakah kamu tidak 상대가 mempunyai 아직 iman untuk 받지 mengatasinya? 못한다면 상처를 입히는 것이요 실족시키게 되는 것이지요. 또는 Jika 등록한 지 얼마 되지 seseorang 않은 itu tidak dapat menerima 세신자에게 nasihat anda, anda 심어야 거둔다고 mungkin menyebabkan 가르치며 orang itu 큰 tersandung dalam 금액의 imannya. 헌금을 드리고 축복받으라고 말하기도 합니다. 아무리 진리의 말씀이라도 아직 그것을 받지 못할 사람에게 억지로 주려 하니 도리어 Dia 상대에게 mungkin mendorong orang 부담을 Kristen 주고 baru untuk menyemai supaya 신앙생활마저 mereka dapat 힘들게 menuai dan 느낄 수 menerima 있음을 berkat dengan 알아야 memberitahu 합니다. orang 이러한 yang memberitahu 점들을 mereka untuk 잘 memberikan jumlah 깨달아서 persembahan yang besar. 사용할 때 Penting 꺾지 untuk anda 않고 ingat bahawa 거절하는 kebenaran dapat 순기도 menjadi 끄지 beban 않으시는 dan 주님의 membuatkan hidup orang 마음으로 lain sukar 또 jika kita cuba 영혼을 위해 memaksa 생명까지 jiwa-jiwa dan 주신 hati Tuhan 주님의 Yesus 사랑으로 yang tidak 영혼들을 대하는 성도님들이 jika 다 kita cuba 되시기를 memaksa atau mendorong 바랍니다. mereka. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara 주님의 마음을 이루어 saudari yang saya 아름다운 kasih, 선의 seorang yang 향기를 memelihara 내는 hati Tuhan 사랑은 Yesus 자기를 dan 주장하지 menyembahkan 않고 haruman indah kebaikan 상대를 tidak 이해하고 menegaskan dirinya sendiri tapi 포용하며 memahami dan menerima orang 상대의 lain. 기쁨과 Mereka juga berkongsi 슬픔을 kegembiraan dan 함께합니다. kesedihan orang lain. Mereka melayani dan berkorban dengan 자기의 kerendahan 유익을 hati 구하지 않고 dengan menunjukkan kasih dan 겸손한 perbuatan baik dengan 마음으로 menjaga orang 모든 lain dan 이들을 membantu 섬기고 orang yang memerlukan, 희생하며 bukannya 자기의 memikirkan 일만 kepentingan 아니라 diri sendiri. 다른 사람의 Jika 일을 anda mempunyai 돌아보아 haruman indah Kristus dan 필요한 mempunyai 것을 kehidupan yang 공급하는 memancarkan 등 cahaya, 사랑과 bagaimana mungkin ahli 선행을 keluarga, 하지요. jiran dan rakan-rakan anda 이와 tidak 같이 membuka hati 그리스도의 mereka 아름다운 dan 향기가 menerima 되어 Tuhan Yesus ketika anda 세상에 menjadi 빛된 mereka. 삶을 산다면 여러분이 전도할 때 일가 친척과 이웃과 친구들이 어찌 마음문을 열어 주님을 영접하지 않겠습니까? Seperti leban dan ramai-ramai 꽃의 berkumpul 향기를 pada bau 맡고 bunga, banyak jiwa 벌과 dapat 나비가 datang kepada Tuhan 모여들듯이 melalui anda. 구원받을 많은 영혼들이 여러분을 통해 아버지 하나님께로 나오게 되는 것입니다. Matius 5 ayat 16 menyatakan, hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di syurga. 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 말씀하신 대로 Selepas melihat tindakan anda, seorang yang tidak mengenal Tuhan seharusnya mempunyai keinginan untuk pergi ke gereja. Penting untuk anda sentiasa berjaga-jaga, berdoa dan bertanya apa yang akan anda lakukan untuk yang anda lakukan oleh Tuhan dalam setiap situasi. Semoga anda segera memenuhi kehendak Tuhan dengan mengejar kebaikan dan kebenaran. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda akan berbuah lebat dalam keluarga anda, tempat kerja, usaha perniagaan lain serta di gereja. Marilah kita merenungkan khotbah pada hari ini dalam doa kita.